हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय एसपी। ओडिया ऑनर्स पीजी सबु सेमिस्टर रो नोट्स एई चैनल रे अपलोड हेबो आगो वर्तमान फर्स्ट सेमिस्टर रो सबु यूनिट रो चैप्टर अपलोड होई सच्ची एई चैनल रे शॉर्ट्स फीड रे आपन को मिल जिवो। वर्तमान पेपर 106 रो यूनिट 4 पंचतंत्र विषय रे आलोचना करिबा। पंचतंत्र विष्णु शर्मांकर प्रतिज्ञा प्रथमे आलोचना करिबा। पंचतंत्र अर्थात पांचटी तंत्र, विष्णु शर्मा को पांचटी तंत्र। प्रथम तंत्र मित्रभेद, द्वितीय तंत्र मित्रप्राप्ति, तृतीय तंत्र काकोल्लोक्य, चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रणाश, पंचम तंत्र अपरिचित कारक। वर्तमान आमे आलोचना करिबा विष्णु शर्मा को प्रतिज्ञा। अनेक अनेक दिन आगर कथा, महिलारोप्य नाम गोटे राज्य थिला। राज्य जेपरी विराट, राजा सेपरी महान। राजांको नाम अमर शक्ति। राजा अमर शक्ति केवल जे जड़े बड़ राजा थिले ता नुहे, से थिले बड़ गुणी। से थिले एकाधारे विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी और सकल शास्त्र रे प्रवीण। से थिले वीर और योद्धा। निज बाहुबल रे से बहु देश जय करी निज राज्यर सीमा और संपद बढ़ाई थिले। एते बड़ राजा किंतु तांको मनरे केबे हेले सुख न थाए। अर्थात महिलारोप्य नाम गोटे राज्य थिला। से राज्यर राजा होछंती अमर शक्ति। एते बड़ विराट राज्यर राजा होई मध्य तांको मनरे टिके खुशी नथिला। दिनकर कथा, राजसभा चली थाए। राजा अमर शक्ति राजसभा रे उपस्थित थांती। राजकार्य रे साहाय्य करिबा पई तांकर विचक्षण मंत्रीवृंद और अभिज्ञ अमात्य माने उपस्थित रही थांती। प्रहरी बेष्टित बंदी माने राजांकर जयध्वनि करुथांती। विचार प्रार्थी प्रजा माने राजा अमर शक्तिंक न्याय विचार रे संतुष्ट होई भूयसी प्रशंसा करुथांती। किंतु समस्तंक अलक्ष्य वृद्ध मंत्री सुमति राजांकर अन्यमनस्कता को निविष्ट चित्तरे अनुध्यान करुथांती। केउ विशेष कारण पाए राजा एपरी चिंतित और विषण्ण। अज्ञात्य राजा को चिंतित और विषण्ण देखि से पचारिले, महाराज आपणकर शरीर और मन असुस्थ बोध हुए। राजा कहिले, मंत्री आपणकर अनुमान सत्य, मोर शरीर और मन असुस्थ। राजांकर उत्तर शुणी व्यथित मंत्री सुमति कहिले, महाराज मु राजवैद्य को खबर पठाउछि, ईश्वर आपणको सुस्थ करंतु। क्षीण हस हसी राजा कहिले, मंत्रीवर आपण मोर परम हितैषी, राजवैद्यंकर आवश्यकता नाही। मोर चिकित्सा राजवैद्यंक द्वारा संभव नुहे। राजांक कथा शुणी पारिषद वर्ग तटस्थ हेले, माने आश्चर्य होई गले। समस्ते उत्सुकतार सह एक स्वर पचारिले, महाराज आपण एपरी कौन असुस्थ जे राजवैद्य भी आपण को आरोग्य करि परिबे नाही। राजा दीर्घ निश्वास छाड़ी कहिले, नितांत मूर्ख और नीति ज्ञानहीन मोर तीन पुत्र, बहु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति ही मोर असुस्थतार कारण। एई तीन मूर्ख पुत्रंक कथा जेतबेले मोर मन पड़ी जाए, सेतबेले राजकार्य, प्रजापालन और एही विशाल राज्य मध्य मते आनंद देई पारे नाही, बरम अपुत्रक हेबा ही उत्तम। मंत्रीगण कहिले, महाराज एपरी कथा कुहंतु नाही। राजा कहिले, पंडित माने कहिछंती अपुत्रक हेबा भल, पुत्र जन्मी मरीजिबा भी भल, किंतु मूर्ख पुत्र कौनसी दृष्टि भल नुहे। कारण मूर्ख पुत्र आजीवन दुख दे थाए। जो राजा कहिछंती, पंडित माने कहिछंती कौन ना अपुत्रक हेबा भल, पुत्र जन्मी मरीजिबा भी भल, किंतु मूर्ख पुत्र कौनसी दृष्टि भल नुहे। कारण मूर्ख पुत्र आजीवन दुख दे थाए। एई जो उक्तिटा राजा कहिछंती, एटा बिट क्वेश्चन रे मध्य आसी पारे। संगे संगे वृद्ध मंत्री सुमति कहिले, महाराज यथार्थता कहिछंती, मूर्ख पुत्र थिबा अपेक्षा अपुत्रक हेबा ही उत्तम, किंतु कुमार मानंकु शिक्षा देबा पई व्यवस्था करिबाकू हेबो। मंत्री महोदय गंभीर भावे कहिले, महाराज मनुष्यर परमायु सीमित। सीमाहीन शिक्षणीय विषयगुड़ी समस्तक
ପକ୍ଷେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପାରିଷଦବୃନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମତିଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୃଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନାମରେ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତଖଣ୍ଡରେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ। ଶିଷ୍ୟ ମହଲରେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିବାକୁ ଦୂତ ପଠାଯାଉ। କିଛିଦିନ ପରର କଥା, ରାଜସଭାରେ ପାରିଷଦ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରାଜା ଅମରଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଲଳିତ ଚର୍ମ 80 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜା ଅମରଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ରାଜା ଅମରଶକ୍ତି କହିଲେ, ମନୀଷୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ପରେ ରାଜା ଅମରଶକ୍ତି କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଖ୍ୟାତି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋର 3 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ କରିବାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିବି। ରାଜା ଅମରଶକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ବିକ୍ରି କରେ ନାହିଁ। ମୋର ବୟସ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବେ ଭୋଗ ବିଳାସରୁ ନିସ୍ପୃହ। ଏହି ବୟସରେ ମୁଁ ଗ୍ରାମ ଦାନ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 3 ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ମହାନ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଯଦି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ ନ କରି ପାରିବି, ତେବେ ମୋର ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣି ସଭାସଦ୍ବୃନ୍ଦ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ମିତ୍ରଭେଦ, ମିତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି, କାକୋଲ୍ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲବ୍ଧପ୍ରଣାଶ ଓ ଅପରୀକ୍ଷିତ କାରକ ଏହିପରି 5ଟି ତନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 3 ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ କରାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର କଠିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେଲା।